So guys, we ordered here food. It's like buffet for kilo, and we paid like 57 zlotych, what's something like 15 euros. Szmakocina. Next, shopping centrum. Next, Slovianska. Tada! Tada! A tento taký nasratý som. Ja aj mám. A tu je prasa. Tu je prasa holé. Mami, holé prasa. Prasa. Ty si zlatý. No ty si. Ludo. Koľko stojí? 500. To je koľko? 120. 120 stojí. Čipík. Bielý čipík. Mami, on chce ísť ku mne. Nie. Pani.